Danas se dogodilo ono od čega su neki mesecima strepeli, a drugi se radovali. Iza hladnih zidova u Scheveningenu ugasio se jedan život, dok vesti o smrti odjekuju čitavim regionom. Jedne obuzima muk. U senci ove vesti isplivavaju jezivi detalji o medicinskom tretmanu, odbijenim molbama i sistemu koji je do posljednjeg momenta ostao potpuno gluv na svu ljudsku patnju. Ko je doneo odluku da se terapija prekine baš kada je svaki sekund bio presudan? Kakve mračne tajne nose nerasvetljeni slučajevi iz prošlosti, uključujući i misteriozni detalj koji je iza sebe ostavio čuveni doktor i stručnjak za sudsku medicinu. Kome je odgovaralo da se istina o svemu tome nikada do kraja ne sazna u sudnici? I šta kaže lekar koji je radio obdukciju? I odmah da vas pitam nešto. Napišite u komentarima odgovor. Da li čovjek kome lekari procene da mu je ostalo još samo nekoliko nedelja treba posljednje dane da provede uz porodicu, bez obzira na to kakvu kaznu izdržava? Ili se ipak ne slažete sa tim, već smatrate da kaznu koju je zaslužio, bez obzira na sve, mora da odleži? Napišite jasno šta mislite, jer upravo odgovor na to pitanje stoji u središtu cele ove priče. Ako želite da ovakve priče budu ispričane do kraja, bez sakrivanja ikakvih detalja, podelite video sa nekim ko prati ovu temu i ostanite sa nama, jer ono što se događalo tokom posljednjih nekoliko meseci mnogo je dramatičnije od same današnje vesti. Ratko Mladić je preminuo danas, 27. avgusta 2026. godine, u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu. Njegova porodica potvrdila je smrt, a informaciju je potvrdila i državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, Lidija Pavićević, koja je rekla da je vest dobila od njegovog sina Darka Mladića. Time je završen višegodišnji boravak u Hagu, ali ono što je prethodilo smrti počelo je mnogo ranije. Posljednje 2 godine njegovog života posebno su obeležile teške zdravstvene tegobe. Prema javnim objavljenim informacijama od 2024. godine nalazio se u pritvorskoj bolnici, a posljednji period proveo je uglavnom nepokretan i vezan za krevet. Imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, probleme sa bubrezima i neurološka oštećenja, a imao je i šećernu bolest. Ali onda je došao april. 10. aprila 2026. godine dogodio se prvi veliki preokret. Njegov sin Darko Mladić tada je saopštio da je njegov otac doživeo moždani udar. U prvim informacijama govorilo se o blažem moždanom udaru, ali je istovremeno bilo jasno da je njegovo opšte stanje veoma teško. Prema rečima njegovog sina, Mladić je tada bio toliko oslabljen da više nije mogao ni da sedne u kolica i veoma teško je komunicirao. Tada je porodica počela da traži medicinsku dokumentaciju. Nije ih zanimalo samo šta se dogodilo toga dana. Želeli su da znaju šta je tačno ustanovljeno, koje preglede je prošao, kakav je bio nalaz i kakva terapija je određena. Mladić je bio prebačen u bolnicu, a zatim vraćen u pritvorsku jedinicu istog dana. Porodica je očekivala da dobije dokumentaciju o pregledima i nalazima. A onda je usledio novi udar. Početkom maja Darko Mladić je saopštio da je njegov otac ponovo imao moždani udar. 2. maja objavljeno je da je ponovo prebačen u bolnicu nakon simptoma koji su ukazivali na novi moždani udar. U junu je Darko govorio o tome da su početkom maja konstatovana 2 moždana udara, odnosno 1 u aprilu i drugi početkom maja. Kasnije je rekao da je pravo čudo što je njegov otac preživeo ta 2 udara.
I upravo tu priča postaje mnogo ozbiljnija, jer 2 moždana udara kod čoveka koji je već imao ozbiljne probleme nisu bili izolovani događaji. Oni su dodatno smanjili njegove fizičke sposobnosti. Postao je nepokretan, komunikacija je bila sve teža, a porodica je sve glasnije insistirala da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji. Tokom aprila i maja krenula je intenzivna pravna i politička borba. Advokat Branko Lukić javno je govorio da su po njihovom stavu ispunjeni uslovi da Mladić bude pušten na lečenje. Govorio je da je njegovo stanje kritično i da Srbija daje garancije za njegovo puštanje. Advokat Goran Petronijević također je govorio o njegovom dramatičnom stanju. U aprilu je preneo da Mladić više nije mogao ni da sedi i da je na razgovor doveden na krevetu. Komunikacija je prema njegovim rečima bila veoma otežana. A onda se pojavila jedna veoma važna činjenica. Srbija je ponudila mogućnost da Mladić bude prebačen na lečenje u Vojno-medicinsku akademiju. Drugim rečima, porodica nije tražila samo da čovek izađe iz pritvora bez ikakvih uslova. Traženo je da posljednju fazu bolesti provede u Srbiji uz medicinski nadzor i blizinu porodice. Međutim, zahtev je odbijen. U maju je mehanizam odbio zahtev za puštanje na lečenje u Srbiji, a odbrana je nastavila da traži novu mogućnost. Tu se pojavljuje još jedna važna osoba, njegov sin Darko. On nije bio samo neko koji je povremeno davao izjave. On je odlazio u Hag, razgovarao sa ocem, tražio medicinsku dokumentaciju, razgovarao sa lekarima, kontaktirao medicinske službenike Ujedinjenih nacija, dovodio lekare iz Srbije i pokušavao da dobije odgovor na jedno osnovno pitanje. Koliko je vremena njegovom ocu zapravo ostalo? U junu je već govorio da je Mladić nepokretan, vezan za postelju i da je njegovo stanje teško. U julu su se pojavile još dramatičnije procene. Darko Mladić je tada rekao da su lekari iz Srbije i lekari koji su ga pregledali u Hagu procenili da se njegov otac nalazi u terminalnoj fazi bolesti. Govorio je o tome da je preživeo 2 moždana udara i da je njegovo stanje posle njih dodatno se pogoršalo. Zatim dolazi avgust, do meseca koji će se završiti njegovom smrću. Oko 20. avgusta porodica je dobila još dramatičnije informacije. Darko Mladić rekao je da porodica sumnja da je njegov otac prethodne nedelje imao novi moždani udar. U isto vrijeme očekivali su dolazak kardiologa iz Srbije. A onda je iz Haga stigla informacija koja je porodicu posebno uznemirila. Prema onome što je Darko tada preneo, medicinska služba je porodici saopštila da Mladić može da umre svakog trenutka, odnosno da bi smrt mogla nastupiti u narednim nedeljama. U jednoj izjavi rekao je da im je praktično rečeno da bi mogao da umre svakog časa, a najduže za nekoliko nedelja. To je bilo svega nekoliko dana pre njegove smrti. I tada se otvorilo najvažnije pitanje cele priče. Ako je medicinska služba već procenila da je kraj tako blizu, zašto nije posljednje dane proveo u Srbiji? Porodica je ponovo podnela zahtev. Ovoga puta okolnosti su bile potpuno drugačije. Više nije bilo reči samo o tome da je stari bolestan. Više nije bilo reči samo o hroničnim bolestima. Sada je postojao čovek koji je prema informacijama koje je porodica dobila od medicinske službe mogao da umre praktično svakog trenutka. Ipak 22. avgusta stigla je odluka da je zahtev odbijen. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma Graciela Gatti Santana ocenila je da sama činjenica da se očekuje skora smrt nije automatski osnov za prevremeno puštanje na slobodu.
U odluci je navedeno i da mladić u pritvorskoj bolnici dobija sveobuhvatnu i palijativnu medicinsku negu. To znači da se u tom trenutku već otvoreno govori o palijativnoj nezi, a palijativna nega je u ovom slučaju postala jedna od najvažnijih reči čitave priče. Jer ona govori da je fokus medicinske brige bio na tome da čoveku olakša stanje, pruži pomoć u svakodnevnom funkcionisanju i očuva dostojanstvo u završnoj fazi bolesti. Sama odluka mehanizma navela je da mladić dobija takvu negu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima. Ali odluka nije završila priču. Naprotiv, otvorila je još veće pitanje, jer u istoj odluci stoji da je jedan od razloga za zahtev bio da mladić posljednje vreme provede sa porodicom. Upravo je to ono na čemu su porodice i srpske vlasti insistirale. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izrazio je žaljenje zbog odbijanja i naglasio da su prema medicinskim nalazima samog mehanizma mogućnosti daljeg lečenja veoma ograničene i da je nega prvenstveno palijativna. Tu se pojavljuje još jedan detalj koji je veoma važan. Nisu svi sudije bili protiv. Prema objavljenim informacijama 2 od 5 sudija podržalo je puštanje iz humanitarnih razloga, dok je većina bila protiv. Jedan od sudija koji je podržao puštanje ocenio je da blizina smrti predstavlja odlučujući humanitarni razlog i da bi posljednje sate života trebalo provesti u porodičnom okruženju. To je jedan od ključnih detalja koji ne sme da se izgubi, jer upravo taj podatak pokazuje koliko je odluka bila podeljena. Nije postojalo potpuno jedinstveno mišljenje. Postojalo je mišljenje da bi humanost trebalo da prevagne. Ali ipak nije prošao. Onda je Darko Mladić samo nekoliko dana pre smrti ponovo izašao u javnost. 25. avgusta rekao je da je zdravstveno stanje njegovog oca kritično. Naveo je da je srpski lekar koji ga je pregledao ustanovio propuste u lečenju u Holandiji i da su ti nalazi dokumentovani u izveštaju. Istog dana Darko je govorio o novom zahtevu za prebacivanje oca u Srbiju. Rekao je da gotovo više nije govorio. Govorio je o tome da je porodica dobila informaciju da bi mogao da umre za 2 nedelje, a da je 1 nedelja već prošla. I upravo zbog toga porodica je podnela novi zahtev, uz medicinsku dokumentaciju i mišljenja lekara iz Srbije. Ali onda je vreme isteklo. Danas je stigla vest. 27. avgusta Ratko Mladić je preminuo. Svega nekoliko dana nakon odluke kojom je odbijen zahtev za njegovo puštanje. Svega nekoliko dana nakon što je porodica govorila da može da umre svakog trenutka. Svega nekoliko dana nakon što su iz Haga stizale informacije o završnoj fazi bolesti. I upravo zbog toga danas posebnu težinu imaju reči koje su izgovarane tokom proleća i leta. Ta hronologija je ono što ovu priču čini toliko potresnom. Nije ovo bila iznenadna vest. Poslednjih nekoliko meseci javnost je praktično gledala kako se njegovo stanje urušava, ali niko nije mogao da zna da će razmak između poslednjeg zahteva porodice i same smrti biti tako kratak. Tu dolazimo do još jednog važnog detalja. Ratko Mladić nije samo imao neurološke probleme. Njegovo telo bilo je opterećeno čitavim nizom ozbiljnih zdravstvenih problema. Zato je svaki novi moždani udar imao mnogo veću težinu. Zato je porodica insistirala na dodatnim pregledima. Kardiolog iz Srbije trebalo je da ga pregleda. Lekari iz Srbije pokušavali su da dobiju kompletnu dokumentaciju. Darko je više puta govorio da je porodici bilo teško da dobije potpunu sliku o terapiji. U jednom razgovoru krajem avgusta naveo je da je porodici rečeno da je određena terapija promenjena, ali da nisu dobijali odgovore o tome
ko je doneo odluku i koja je terapija konkretno promenjena. U javnosti su se pojavile i veoma teške tvrdnje o tome da su pojedini parametri praćenja i određene terapije bili obustavljeni. To je izazvalo dodatne reakcije porodice i lekara koji su dolazili iz Srbije, ali istovremeno je zvanična odluka mehanizma tvrdila da je Mladiću obezbeđena sveobuhvatna i palijativna medicinska nega. Sa druge strane, mediji prenose da dr. Ognjen Gudelj, koji, kako kaže, je 8 godina brinuo o zdravlju Ratka Mladića, tvrdi da osuđenom generalu Vojske Republike Srpske nije bilo omogućeno lečenje. U poslednjih 8 godina smo dobili mnoge bitke. Ovu poslednju nismo jer, verujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za lečenje. Verovao sam da ga neće ubiti. U poslednjih 48 sati je postojala nada. Ugasili su ga, rekao je za Blic dr. Ognjen Gudelj, koji je bio u kontaktu sa Ratkom Mladićem i njegovom porodicom. I upravo ovde se sudaraju dve slike poslednjih dana. Jedna koju su javno iznosili porodice i lekari koji su dolazili iz Srbije i druga koju je u odluci opisao sam mehanizam. Jedna govori o propustima i hrabrosti, a druga govori o palijativnoj nezi i pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Obe strane se slažu u jednoj ključnoj stvari. Ratko Mladić je bio teško bolestan i bio je u završnoj fazi života. To više nije bilo pitanje nagađanja o tome da li je bolestan. To je bilo navedeno u medicinskom kontekstu koji je prethodio posljednjem zahtevu za njegovo puštanje. I kada se danas uz sve ovo doda njegova sopstvena smrt u Haškom tribunalu, dobija se priča koja je mnogo više od jedne vesti. To je priča o posljednjoj fazi života čoveka koji je godinama bio zatvoren, koji je posljednje godine proveo teško bolestan i koji je u posljednjim mesecima života sve više zavisio od medicinske nege. Podsjetimo također i na ovo. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora. Njegovo suđenje, koje je započelo u maju 2012. godine, nakon što je uhapšen posle 14 godina skrivanja pod lažnim imenom, rezultiralo je najpre prvostepenom presudom donetom 22. novembra 2017. godine. Ova opsežna prvostepena presuda, ispisana na 2527 strana, proglasila je Mladića krivim po 10 od ukupno 11 tačaka optužnice. Konačna, odnosno pravosnažna presuda doneta je pred raspravnim većem mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu početkom juna 2021. godine. Prilikom izricanja ove presude, žalbeno veće je već u potpunosti odbacilo žalbe kako Mladićeve odbrane, tako i Haškog tužilaštva, čime je prvostepena presuda i doživotna robija pravosnažno potvrđena i odmah je stupila na snagu. Također važno je istaći da presuda žalbenog veća nije doneta jednoglasno, već uz izdvojeno mišljenje predsjedavajuće raspravnog veća, sutkinje Priske Matimbe Nijambe iz Zambije. Pravosnažnom presudom sud je utvrdio da je Ratko Mladić bio ključni učesnik u nekoliko udruženih zločinačkih poduhvata, čiji je cilj bio tajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Međutim, u svetlu svih ovih okolnosti jedno je sigurno. Ratko Mladić više nije bio ratnik kada je umro. Bio je starac, bolestan i napušten, u zemlji koja mu nije bila dom. I dok se svet sada pita da li je njegova smrt pravedna ili ne, ostaje gorak ukus u ustima. Kako je moguće da se jednom čoveku, ma ko on bio, uskrati pravo da dostojanstveno okonča svoj život? Hvala vam što ste ostali uz nas do kraja. Šta vi mislite?
Da li je Hag bio u pravu kada je odbio da pusti Ratka Mladića? Ili je reč o običnoj osveti nad čovekom koji više nije mogao da uzvrati? Koji je vaš stav? Pišite nam u komentarima. Vaše mišljenje je posebno važno. Obavezno lajkujte video ako biste i vi uradili isto da ste bili na mestu njegove porodice. I obavezno podelite video ako ne želite da propustite najnovije vesti.